Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سوري منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya masih banyak para pakar yang perlu kita dengarkan, tapi akhirnya waktu jua yang membatasi kita. Oleh itu mari kita tutup pertemuan ini dengan doa, dan saya mohon kepada Profesor Sofiullah Muzammil, ya, guru besar dari UIN Yogyakarta, Sunan Kalijaga, untuk berkenan memimpin doa dan mungkin juga memberikan sedikit closing remark, ya. Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa dengar? Ya, ya. Baik, Lanjut, alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya jazakumullah saya sampaikan wabil khusus kepada Ya Wahid Maktub memberi kesempatan untuk mustami di majelis yang sangat luar biasa ini. Seperti halnya orang awam lainnya, saya tidak punya background knowledge bahasanya. Saya cuma ingin bahasa Yesai Rozi tadi curhat juga gitu, memahami. Begitu mendapatkan tema dari Ye Wahid terkait ini, saya yakin semuanya punya asumsi yang sama, hipotesanya, bahwa ini dikadali semua oleh Amerika. Saya ada 3 poin dalam kesempatan ini yang ini saya sampaikan. Berangkat dari 3 ayat yang tadi sudah banyak disebut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini saya kira sudah sangat masyhur dan kita maklumi bersama. BOP dan sebagainya itu bagian dari upaya lantardo. Lantardo di sini kalau kita rumuskan, yang saya sering beberapa literatur membaca, ada 3G yang mereka tidak ridho dan harus diambil dari negara muslim, yaitu God, Goal, and Gospel. Saya kira itu bentuk walantardonya itu. 3G itulah yang selalu akan direbut. Makanya di mana-mana umat Islam itu caplok ya karena 3 problem itu. Satu memang alasan God, perbedaan ini. Dan goal ya karena minyak, tambang dan sebagainya, itu negara muslim dikenal sebagai negara yang kaya dan luar biasa. Indonesia dianggap sebagai, diantaranya Indonesia negara ya yang luar biasa, sumber kekayaan alamnya dan lain sebagainya. Ini juga perlu dan yang terakhir ya kepentingan gospel itu. Jadi walantarado itu akan berlaku ila yaumil qiyamah. Dan semua upaya pasti akan dilakukan untuk merebut paling tidak 3 hal itu, misi God-nya, misi gospel, dan juga goal-nya itu. Nah, yang kedua, tapi saya lalu melihat ayat Allah yang lain, yang tadi juga disebut oleh Ye Wahid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kalau bahasanya ya Ustadz Syamsi Ali itu human logic, ada terjadi anomali. Itu keterbatasan logika kita membaca langkah-langkah Donald Trump itu dan sebagainya. Tapi ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah lah yang sebaik strategik itulah.
sehebat apapun, sepinter apapun Yahudi, masih di bawah strateginya Allah. Nah, ini indikatornya apa? Ya, kita indikator sudah lama melihat bagaimana Allah menciptakan, kalau dalam konteks walan tardo itu apa namanya, walan tardo itu kita lihat negara-negara Islam tidak ada yang bersatu. Itu sebagai menunjuk juga kepada kita bahwa inilah indikator juga bagaimana kita diuji oleh Allah. Kalau oki itu bersatu, insya Allah akan selesai. Tapi itulah yang diciptakan, realitasnya tidak bersatu. Terus, tapi ini wa makaru wa makarallah, indikatornya apa? Tadi sudah disebutkan, negara-negara sekutu paling setia dari Amerika justru yang bugot gitu ya. Dalam bahasa kita bugot. Ada Perancis, ada Kanada, ada Jerman, Inggris, Denmark dan sebagainya. Itulah indikator wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, saya pahami seperti itu. Dan yang terakhir, dalam konteks kita sebagai warga negara, warga bangsa kita, ya saya terus terang kalau saya mau fair, waktu pilpres itu saya memang tidak memilih Prabowo gitu loh. Artinya ini bariun. Kalau di hadapan Allah saya memang tidak memilih. Tapi sebagai warga negara, keputusan negara sudah menentukan beliau presiden, maka kita wajib untuk apa namanya, ya harus mengakui dan menghormati serta membela. Ya, dalam artian kita harus bangga, kita mencari apa namanya, ya kalau ada yang salah kita kritik, tapi dalam konteks beliau adalah pemimpin kita, gitulah. Ya, inilah yang diingatkan oleh Allah dalam surat Yusuf itu. Wala tayasu mir rauhillah, innahu yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Kita tidak boleh berputus asa. Ya, illal qaumul kafirin, hanya orang kafir, karena orang kafir nggak punya Allah. Allahus somad, Allah tempat berlindung. Allah pasti akan membela Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, pasti itu. Dengan cara apa? Kita yakin Bapak Prabowo dengan misinya tadi sudah disampaikan, nada optimis bahwa tidak akan, beliau pasti akan mempertimbangkan berbagai aspek. Kita masih sangat husnudzon lah. Dan kita dukung bahasanya Wahid dengan apa yang bisa kita lakukan. Laitai asu, jangan sampai kita bernada pesimis yang terjadi. Kita harus masuk, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Semoga kita semua tergolong pada golongan yang innallaha ghafurur rahim. Amin. Mari kita tutup. Mohon maaf, ini curhatan juga. Mari kita tutup. Semoga pertemuan ini senantiasa sejalan dengan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا صارخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف همنا وكربنا فإنك ترى ما نزل بما وبأصحابنا من المسلمين. اللهم في تدبيرك يا يغني يا مغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق العمل وفي حلمك ما يسد الخلل وفي عفوك ما يمجو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وفيض كرمك وسعة حلمك
وعظيم عمرك أن ترحم هذه الأمة واكشف عنها كل هم وغمة وانشر عليها كل خير ونعمة إنك أنت البر الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وشيد قواعد هذا الدين بالتأكيد والتمكين. اللهم رفق سائر الوزراء والأمراء والقضاة والعلماء والعمال للعدل ونصرة الدين والعمل بالشريعة المطهرة في كل وقت وحين. ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إنك وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير فتيسير العسير الوجاه البشير النذير. يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Sofiullah Muzamil ya, dan juga terima kasih kepada Prof. Yon Mahmudi, juga Pak Reza ya, dan juga kepada yang lain semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Prof. Basri dan Prof. Imam Suprayogo, Prof. Masduki, dan juga Prof. Sirosi, dan juga Bapak Ibu yang ada di YouTube ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membawa keberkahan dan kemaslahatan ya untuk kita, untuk keluarga kita, juga untuk bangsa kita, dan juga untuk semuanya, untuk kemanusiaan. Sampai jumpa lagi insyaallah. Mohon maaf apabila ada kehilafan, kesalahan dan kekurangan. Ila liqa ma'assalamah fi ra'ayatillah. Sampai jumpa malam Sabtu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Subhanallah. Terima kasih.